ዛሬ ጥያቄ ከ51 እስከ 70 ያለውን እየቀርቤያለሁ። በባለፈው ሳምንት ከጥያቄ 1 እስከ 50 ያለውን በሶስት ክፍል አከፋፍለን አይተናል። ብዙዎቻችሁ ደግሞ አፕሪሼት እያደረጋችሁኝ በዚህ ሁኔታ ቀጥል እያላችሁኝ እያበረታታችሁኝ የነበራችሁ ታንክስ ቬሪ ማች በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ ቀጥሉ። ምክንያቱም ሐሳባችሁን በዛ ነው ማግኘት የምችለው። ስለዚህ ሊሰራላችሁ የምትፈልጉትን ደግሞ ይህንን ስራልን የምትሉትን አጋሩኝ። ዛሬ ደግሞ ያው እንደተለመደው የ2018 ዓመት ምህረት አንደኛ ሴሜስተር መጨረሻ ላይ ያስፈተነውን ትምህርት ሚኒስቴር ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ነው ይዤ የቀረብኩት። ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥለን ከ50 እስከ 70 ያለውን በእጄ ላይ ያለው ጥያቄዎችን እየሰራን እንቀጥላለን። ሌትስ ጎ። ኦኬ which one of the following is an instrument of fiscal policy? A. Private investment, B. Tax, C. Interest rate, D. Money supply። ከሚከተሉት ውስጥ የፊስካል ፖሊሲ መሳሪያ የሆነው የትኛው ነው ይለናል። A. Private investment, B. Tax, C. Interest rate እና D ደግሞ money supply ወይ የገንዘብ አቅርቦት ይለናል። So the correct answer is B. Why? Because fiscal policy refers to government policy used to influence the economy. So what? Government spending and taxation አይደለ? ይሄ ማለት ኢኮኖሚ በታክስ እና በገቨርንመንት ስፔንዲንግ በኩል ይቆጣጠራል ማለት ነው። So tax is major instrument of fiscal policy ማለት ነው። Why the other option are incorrect? ሌላ ልክ የማይሆነው ለምንድን ነው? Private investment determined mainly by the firm and ማርኬት ኮንዲሽን ኖት ዳይሬክት ፊስካሊ ፖሊሲ ቱል። ኦኬ በዋናነት በድርጅቶች እና በገበያ ሁኔታዎች የሚወሰን ነው እንጂ ቀጥተኛ የፊስካል ፖሊሲ መሳሪያ አይደለም የሚቆጣጠረው ማንን? ፕሪቬት ኢንቨስትመንትን ማለት ነው። ኦኬ ሲ ደግሞ ምን ይላል? ኢንተረስት ሬት ይላል አይደል? this is instrument of monetary policy። ይሄ የሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንስትሩመንት ነው እንጂ የፊስካል ፖሊሲ አይደለም ማለት ነው። ሶ ይህም ደግሞ ኮንትሮልድ ባይ ሴንትራል ባንክ ነው በስራው ሞኔታሪ ፖሊሲ ማለት ነው። ሶ ይሄ የሞኔታሪ ፖሊሲ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ዲ ደግሞ ማኔ ሳፕላይ አልሶ አን ኢንስትሩመንት ኦፍ ዋት ሞኔታሪ ፖሊሲ። ይህም ደግሞ ማኔ ሳፕላይ የሞኔታሪ ፖሊሲ መሳሪያ ነው። ሶ ዘ ፋይናል አንሰር ኢዝ ቢ ታክስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ አልሶ a project have a specific benefit that can be identified, quantified and valued either socially or monetarily. Such type of project characteristics can be described through A. Project is smallest operational element or unit. B. Project has a scope that can be categorized into different abilities. C. Project involves the investment of scarce resources. D. Project has measurable objectives. ፕሮጀክቶች በማህበራዊ ወይም በገንዘብ ሊለዩ ሊሰማሩና ሊገመገሙ የሚችሉ ልዩ ጥቅሞች አሏቸው። እንዲህ አይነቱ የፕሮጀክት ባህሪያት ሊገልጹ የሚችሉት ከዚህ በታች የትኞቹ ናቸው ይለናል። ኤ. ፕሮጀክቱ በጣም ትንሹ የአሰራር አካል ወይም ክፍል ነው። ቢ. ፕሮጀክቱ ሊገለጽ የሚችል ተግባራት ወይ ሊመደብ የሚችል ውስን አለው። ሲ. ፕሮጀክቱ አነስተኛ ሀብቶች ኢንቨስትመንት ያካትታል። ዲ. ፕሮጀክቱ ሊለካ የሚችል ዓላማዎች አሉት ይላል። So the correct answer is D. Project has measurable objectives. Why? Because a project whose benefit can be identified, quantified, valued, social or monetarily ከሆነ that means the project objectives and outcomes are measurable ነው የምንለው። So this characteristics is described as project has measurable objectives። እንደዚህ አይነት ከሆነ means that the project objective and outcome are measurable ይባላል ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ደግሞ one of the following term is used to reflect migration of trained and skilled workers. A. Job rationing. B. Employment creation. C. Brain drain. D. Population trap.
ከሚከተሉት አንዱ የሰለጠኑና የተማሩ ሰራተኞች ስደት ለማንጸባረቅ የተጠቀመ ነው። ኤ ጆብ ሬሽኒንግ፣ ቢ ኤምፕሎይመንት ክሬሽን፣ ሲ ብሬን ድሬን እና ዲ ፖፑሌሽን ቴራፒ ይለናል። ሶ the correct answer is ሲ ብሬን ድሬን። ለምን መልሱ ብሬን ድሬን ሆነ? ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ካለን ደግሞ ብሬን ድሬን refers to the migration of highly skilled, educated and trained workers from one country to another። ይሄ የሚገልጸው ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው የተማሩና የሰለጠኑ ሰዎች ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ስደትን ያመለክታል። ይሄ ማለት ነው usually from developing country to developed country። አብዛኛው ጊዜ ይሄም ሆኖ በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች ወደ ያደጉ ሀገሮች ነው ማለት ነው። This leads to loss of human capital in the home country and affects economic growth and development negatively። ይሄ ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለው የሰው ሀብት ወደ ኪሳራ ይመራል ማለት ነው። ደግሞም የኢኮኖሚው እድገትና ልማት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለዚህ ነው መልሱ ብሬን ድሬን የሆነው ማለት ነው። why the other option are incorrect? ሌላ ደግሞ ልክ ያለው ነው። ለምንድን ነው? ራሽኒንግ ማለት የስራ መዳደብ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ this refers to limiting access to jobs, not migration of skilled workers። የስራ ዕድልን መገደብ እንጂ የሰለጠኑ ሰራተኞች ፍልሰት አይደለም ይሄ የሚያሳየው። ሌላ ደግሞ employment creation፣ ይሄ የስራ ፍጠራ ነው። this means generating new jobs, not movement of workers። okay ለዚህ ነው ይሄ ማይሆነው አዳዲስ ስራዎች መፍጠር እንጂ የሰራተኞች መንቀሳቀስ አይደለም ይሄ የሚያሳየው። ዲ ደግሞ ምን ይላል? population therapy ነው አይደል? this refers to a situation where population growth keeps income at subsistence level, not migration። የሚያመለክተው የህዝብ ቁጥር መጨመር በገቢና በኑሮ ደረጃ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ እንጂ ስደትን አይደለም። so the final answer is C brain drain። ሌላ ጥያቄ ደግሞ which one of the following does not hold true of Keynes conjecture of consumption? A current income is the primarily determinant of consumption. B marginally propensity to consume is between 0 and 1. C consumers have rational expectation about future income. D average propensity to consume falls income rises። ከሚከተሉት ውስጥ የኬይንስ የፍጆታ ግምት እውነታ ያለው ነው የትኛው ነው ይለናል። A current income is the primary determinant of consumption. B marginally propensity to consume is between 0 and 1. C consumers have rational expectation about future income. D average propensity to consume fall as income rises። So the correct answer is C consumers have rational expectation about the future income። የኬይንስ ሐሳብ ያለው ነው ይሄ ነው። ለምን? according to the Keynesian consumption function, consumption depends mainly on current income, not future expectation። በኬይንዚያን የፍጆታ ተግባር መሰረት የፍጆታ ሁኔታ አሁን ባለው ገቢ ላይ የተመሰረተ ነው እንጂ የፊውቸር ኤክስፔክቴሽን ላይ አይደለም። ኬይንስ assumed ምን ይላል እሱ? people base consumption on current disposable income። የሰዎች ፍጆታ አሁን ባለው ገቢ ላይ የተመሰረተ ነው። psychological factors influence spending ምን ማለት ነው? psychological law of consumption ማለት it means as income increase consumption also increase but not by the same proportion. people tend to save part of additional income ይለናል። የፍጆታ ስነ ልቦናዊ ህግ ማለት ገቢው እየጨመረ በሄደ መጠን ፍጆታው ይጨምራል፣ ግን በተመሳሳይ መጠን አይደለም የሚለውን ያሳይናል። ስለዚህ ሰዎች ከተጨማሪ ገቢዎች የተወሰነውን የመቆጠብ አዝማሚያ አላቸው ማለት ነው። so future expectations are not central in his model። የfuture expectation በሱ ሞዴል ውስጥ ማዕከላዊ አይደለም ማለት ነው። okay why the other options are correct or not the answer? ሌሎቹ ልክ የሆኑትና ለሱ ሐሳብ ልክ የሆኑትና እዚህ ደግሞ መልስ ያለኑት ለምንድን ነው? ኤ ምን ይላል?
current income is primarily determined of consumption ይላል አይደለ? This is true in Keynesian view because consumption depends mainly on current disposable income. B ምን ይላል? Marginally propensity to consume is between 0 and 1 ይላል አይደለ? This is also true. Keynes argued that when income rises, consumption rises, but by less than the income increases. So 0 less than marginal propensity of consume then less than 1. ስለዚህ በዚህ መካከል ይገኛል ማለት ነው። ዲ ደግሞ ምን ይላል? average propensity to consume falls as income rises አይደለ? So this is also true because average propensity to consume falls with income because the richer save more proportional. So final answer is C. ምን ይላል? C. Consumer have rational expectation about future income because this belongs to the permanent income hypothesis like Milton Friedman or the life cycle hypothesis or Magellan እንጂ not Keynes የኬነስ አይደለም ይሄ ቲዮሪ ማለት ነው። ምክንያቱም Keynes did not assume rational expectation about future income. His model was mainly based on the current income and psychologically consumption behavior. So final answer is consumer have rational expectations about future income. Okay, the next one is also currency swap refers to a spot sale of currency combined with forward repurchase of the same currency. B. The acceptance of foreign exchange risk and the hope of making a profit. C. The purchase of the currency where it is cheaper and resale where it is more expensive. D. The avoidance of foreign exchange risk of the covering of an open position. Currency swap ምን ይገልጽልናል? ምንድን ነው ትርጉሙ? A. Spot sale of currency combined with forward repurchase of the same currency. B. The acceptance of foreign exchange risk and the hope of making a profit. C. The purchase of currency where it is cheaper and resale where it is more expensive. D. The avoidance of foreign exchange risk or the covering of an open position. The correct answer is A. A spot of currency combined with forward repurchase of the same currency. Why? Because a currency swap or in the short term FX sense involves selling a currency in the spot market or today and simultaneously agreeing to buy it back in the future or forward contract. በስፖት ገበያ ውስጥ ከረንሲን ዛሬ መሸጥና በተመሳሳይ ጊዜ ወደፊት በተመሳሳይ ከረንስ ለመግዛት መስማማት ማለት ነው። ባጭሩ selling today and buy it back in the future ማለት ነው። This commonly used by banks, firms and central banks to manage liquidity and exchange rate risk. የገንዘብ ልውውጥንና የገንዘብ ልውውጥ አደጋን ለመቆጣጠር ይህንን የሚጠቀሙት ባንኮች፣ ፍርሞችና ሴንትራል ባንኮች ናቸው ማለት ነው። ባጭሩ sell now plus buy back later for the same currency. አሁን ትሸጣለህ በኋላ ደግሞ ትገዛለህ በተመሳሳይ ከረንሲ ማለት ነው። Example, today you sell American dollar and you receive ብር. Future also you buy back American dollar and return ብር. ዛሬ ዶላር ሸጠ ብር ትቀበላለህ፣ ወደፊት ደግሞ ዶላር ገዝተህ ብር ትመልሳለህ ማለት ነው። አሁን የሸጥከው ለምንድን ነው? ለብር ነው። ነገ መልሰህ የምትገዛው በምንድን ነው? በብር ነው ማለት ነው ባጭሩ። So the correct answer is A. Spot sale of currency combined with forward repurchase of the same currency. So እዚህ ጋር በቀላሉ መያዝ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ዛሬ በምትገዛው ነገር ነው ነገም መልሰህ መግዛት ያለብህ። ዛሬ በዶላር ለዶላር ሽጠህ ነገ ደግሞ በብር አገዛም። ዛሬ ሸጥከው ለዶላር ከሆነ ነገም መልሰህ ያኛው ነገር መግዛት ያለብህ በዶላር ነው። ዛሬ የሸጥከው ለብር ከሆነ ነገም ደግሞ ያ ነገር መልሰህ መግዛት ያለብህ በብር ነው ማለት ነው። Why? The other option are incorrect. ሌላ ልክ ያልሆነው ለምንድን ነው? ቢ ምን ይላል? Acceptance of foreign exchange risk to make profit ይላል አይደል? ትርፍ ለማግኘት የውጭ ምንዛሬ ሪስክ መቀበል ይላል። This is speculation, not swap. Okay?
ሲ ደግሞ ባይንግ ቺፕ ካረንሲ ኤንድ ሴሊንግ ዌር ኤክስፔንሲቭ እርካሽ ምንዛሬ መግዛትና ውድ በሆነ ቦታ መሸጥ ይላል። ዲስ ኢዝ አልሶ አርቢትሬጅ ነው የሚባለው። ዲ ምን ይላል? አቮይዳንስ ኦፍ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሪስክ ይላል። የውጭ ምንዛሬ ስጋትን ማስወገድ። ዲስ ዲስክራይብ ሄጂንግ ኢን ጀነራል ኖት ስፔሲፊካሊ ስ ዌይ። ኦኬ ሶ ዘ ፋይናል አንሰር ኢዝ a spot sale of currency combined with forward repurchase of the same currency. Okay, the next question is also one of the following correctly distinguish functionally distribution from the size distribution of income. A. It simply deals with individual person or household and the total income they receive. B. It refers how much each earn irrespective of whether the income was derived permanent salary. C. It explains the share of total national income that each factor of production receive. D. It refers the share of total income occurring to the specific group irrespective of the source of that income. ጥያቄው ምን ይላል? One of the following correctly distinguish functionally distribution from the distribution of income. ከዚህ በታች ካሉት functional distribution of income ከsize of distribution income የሚለየው ምንድነው ይለናል። A. It simply deals with individual person or household and the total income they receive. B. It refers how much each earn irrespective of whether the income was derived permanent salaries. C. It explains the share of total national income that each factor of production receive. D. It refers the share of total income occurring to the specific group irrespective of the source of that income. The correct answer is C. It explains the share of total national income that each factor of production receive. Why? Because there are two main ways to study income distribution. የገቢ ክፍፍልን ለማጥናት ሁለት ዋና ዋና መንገዶች አሉ። The first one is functional distribution of income and the second one is also size distribution of income እንላለን። Functional distribution of income means this focuses on factors of production like labor, capital, land and entrepreneurship. በምርት ሁኔታዎች ላይ ያተኩራል። ለምሳሌ ጉልበት፣ ካፒታል፣ መሬት እና ስራ ፈጠራነት ምናምን። Who gets what share ማን ምን ድርሻ ያገኛል የሚለውን ይገልጽልናል። For example, labor wage ያገኛል፣ capital also interest, land also rent ይሰጣል፣ entrepreneur also profit ያገኛል። So it explains how total income is divided among factors. አጠቃላይ ገቢ በነገሮች መካከል or among factor እንዴት እንደሚከፋፈል ያብራራል ማለት ነው። በላበር በካፒታል በላንድ እና በኢንተርፕሪነርሺፕ በእነዚህ መካከል አጠቃላይ ገቢ እንዴት እንደሚከፋፈል ያበራራል። So size distribution of income also focuses on individuals or household. በግለሰቦች ወይም በቤተሰቦች ላይ ያተኩራል። ይሄ ደግሞ it ignores the source of income. የገቢ ምንጭን ይችላ ይላል። It looks at how income is distributed among people. ገቢ በሰዎች መካከል እንዴት እንደሚከፋፈል ያመለክታል ማለት ነው። So the key difference is functionally distribution focus on factors of production and size distribution also focus on individuals or household. And functional distribution based on source of income and size distribution also focus based on total income. And functional distribution also asking the question ask who earn what, and the size of distribution also ask the question who gets how much. So in simply functionally means focus on factors and size means focus on people. The correct answer is C. It explains the share of total national income that each factor of production receive. እያንዳንዱ የምርት ክፍል የሚቀበለው ጠቅላላ ገራቢ ገቢ ድርሻ ያብራራል የሚለው because it answer who gets what share ማን ምን ድርሻ ያገኛል የሚለውን ያሳየናል። እንዳየነው ላበር ምን ያገኘ wage, capital interest, land rent, entrepreneur profit. Or it explains how total income is divided among factors
አጠቃላይ ግን በፋክተር መካከል እንዴት እንደሚከፋፈል ያበራራልናል ማለት ነው። why the other option are incorrect? a deals with individuals or household and total income they receive. This describes size distribution, not functional distribution. Okay. B also how much each earns regardless of source. This also regard size distribution. D share of total income to a specific group regardless of source. These are also not correct. Again, this is also what? Size distribution. So final answer is C. It explains the share of totally national income that each factor of production receive. Okay, the next one is also all of the following are determinant of market supply of labor except A. Price of unrelated good. B. Migration of people from one area to another. C. The labor force participation rate. D. The price of labor or wage rate. ሁሉም የሚከተሉት የገበያ የሰው ኃይል አቅርቦትን የሚወስኑ ናቸው ከአንዱ በስተቀር ማለት ነው። ኤ ፕራይስ ኦፍ አንሪሌትድ ጉድ የማይዛመዱ እቃዎች ዋጋ። ቢ ማይግሬሽን ኦፍ ፒፕል ፍሮም ዋን ኤሪያ ቱ አናዘር ሰዎች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አገር ስደት። ሲ the labor force participation rate የሰው ኃይል ተሳትፎ መጠን። ዲ the price of labor or wage rate የጉልበት ዋጋ ወይም የደሞዝ መጠን መጠን። The correct answer is A. Price of unrelated goods. Why? Because the supply of labor depend on factors that influence people decision to work. የጉልበት አቅርቦት የሚወሰነው በሰዎች የመስራት ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች ናቸው። This include wage rate or price of labor የደሞዝ መጠን ወይ የሰራተኛ ዋጋ ይወስናል ራሱ። Population and migration የህዝብ ብዛትና ስደት ይህም ይወስናል። Labor force participation rate የጉልበት ተሳትፎ መጠን። Preference for works and leisure ለስራና ለመዝናኛ ምርጫዎች ልዝናና ወይ ልስራ የሚል ሐሳብ ማለት ነው። ሌሎች ሁሉ የሚወስኑ ናቸው። የማይወስነው the correct answer is price of unrelated goods. Why option A is the exception? Price of unrelated goods do not affect labor supply directly because labor of supply is about work decision, not consumption of unrelated goods. Only wages or price of labor matter directly, not price of other goods. የጉልበት አቅርቦት ስለ ስራ ውሳኔዎች እንጂ ተያያዥነት የሌላቸው እቃዎች ፍጆታ አይደለም። ደሞዝ ወይም የሰራተኛ ዋጋ ብቻ ነው የሚመለከተው ይሄ ጉዳይ ማለት ነው እንጂ የሌሎች ሸቀጦች ዋጋ አይደለም ማለት ነው። why the other option are correct determinant ለምን ሌሎች አማራጮች ትክክለኛ ሆኖ ተገኙ? ለምን ሌላ አማራጮች ትክክል ሆኑ? ቢ ምን ይላል? migration of people this increase or decrease labor supply የሰዎች ፍልሰት ማለት የጉልበት አቅርቦትን ይጨምራል ወይም ይቀንሳል። ይሄ ይወስናል። labor force participation rate determinant how many people are willing to work የሰራተኛ ኃይል ተሳትፎ መጠን ምን ኃይል ሰዎች ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆኑ ይወስናል። ስለዚህ ይሄም ይወስናል። wage rate directly affects labor supply because higher wage leads to more labor supply. okay የጉልበት አቅርቦት በቀጥታ ይጎዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ደሞዝ ተጨማሪ የሰው ጉልበት እንዲመጣ ያደርጋል። ሌሎች ሁሉ የሚወስኑ ናቸው። የማይወስነው price of unrelated goods ነው ማለት ነው። ግን ጋይስ ምናልባት ሰብስክራይብ እና ላይክ ሳያደርግ እያየ ያለ ሰው አግኝቼው ብቻ ማለት ነው አልነግራችሁም። okay let's continue. okay the next question is also G-curve effect of balance of payment refers to a devolution immediately improve a country's balance of payment deficit. B devolution cause a country's balance of payment to worsen before it improves. C devaluation has no effect on a country's balance of payment. D devaluation cause a balance of payment to depend on foreign price. The correct answer is B devaluation causes a country's balance of payment to worsen before it improves. Why? Because the J-curve effect describes what happens to a country balance of
payments after a currency devaluation. ጂ-ከርቭ ኢፌክት የአንድ ሀገር የክፍያ ሂሳብ ወይ ባላንስ ኦፍ ፔይመንት ከምንዛሬ ዋጋ መቀነስ በኋላ ወይም አፍተር ከረንሲ ዲቫሉሽን ምን ይሆናል የሚለውን ይገልጽልናል። ጥያቄው ምን ይላል? the G-curve effect of balance of payment ይላል አይደለ? so in this time in the short run import become more expensive, export quantity do not increase immediately. ኢምፖርት የበለጠ ውድ ይሆናል፣ ኤክስፖርት ደግሞ ወዲያኑ አይጨምሩም። so the balance of payment will come worsen. In the long run also export increase and import also decrease. So in this time balance of payment also improve. This creates G-shaped curve over time. Okay, so why the other option are incorrect? A, immediately improve balance of payment. This is wrong because improvement takes time. Okay, C, also no effect on balance of payment. This is also incorrect because it has a clear effect. D, also depend on foreign price, not the definition of G-curve. So the final answer is devaluation causes a country's balance of payment to worsen before it improves. Okay, the next question is also, which one of the following is incorrect regarding the importance of conducting economic analysis of project? A, evaluation of the profitability, sustainability and viability of investment of the project. B, to ensure that scarce resources are allocated efficiently and raises the welfare of its citizens. C, to assess the productivity of all the resources committed to the project in the economy. D, to ascertain that the value of project benefit will exceed project cost. Which one of the following is incorrect regarding the importance of conducting economic analysis of project? የፕሮጀክትን ኢኮኖሚያዊ ትንተና አስፈላጊነት በተመለከተ ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። A, evaluation of the profitability or sustainability and viability of investment of the project. የፕሮጀክቱ ኢንቨስትመንት ትርፋማነት፣ ዘላቂነትና አዋጭነት ግምገማ። B, evaluation of the profitability, sustainability and viability of investment of the project. ውስን ሀብቶች በብቃት እንዲመደቡና የዜጎች ደህንነት እንዲያሳድጉ። C, to assess the productivity of all the resources committed to the project in the economy. በኢኮኖሚ ውስጥ ለፕሮጀክት የተሰጡ ሁሉንም ሀብቶች እና ምርታማነት ለመገምገም። D, to ascertain that the value of project benefit will exceed project cost. የፕሮጀክት ጥቅማ ጥቅሞች ዋጋ ከፕሮጀክት ወጪዎች እንደሚበልጥ ለማረጋገጥ ይላል። So the correct answer is A, evaluation of profitability, sustainability and viability of the investment of the project. Why? Because this question asks for the incorrect statement about economic analysis of the project. So let's review each option in the context of economic analysis of a project. This is also opposite to financial analysis. እያንዳንዱን አማራጭ በፕሮጀክት ኢኮኖሚያዊ ትንተና ከፋይናንሻል ትንተና በተቃራኒ ካየን ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ፎከስ ኦን ሶሻሊ ኮስት ኤንድ ቤኔፊት ኖት ጀስት ፕሮፊት። ኦኬ፣ ማህበራዊ ወጪዎች እና ጥቅሞች ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እንጂ ትርፍ ብቻ ላይ አይደለም። ኢፊሺየንት አሎኬሽን ኦፍ ስካርስ ሪሶርስ ውስን ሀብቶችን በብቃት በመመደብ ላይ ነው። ኢምፓክት ኦን ኦቨርኦል ዌልፌር ኦፍ ሶሳይቲ በአጠቃላይ የህብረተሰብ ደህንነት ተጽዕኖ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ምን ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ማለት ነው ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው? ኢት ፎከስስ ኦን ሶሻል ኮስት ኤንድ ቤኔፊት፣ efficient allocation of scarce resource and impact on overall welfare of society. Okay, so why option A is incorrect? Evaluation of profitability, sustainability and viability is mainly part of lab. So this is financially analysis, not economic analysis. Okay, financially ትንተና እንጂ ይሄ profitability የሚለው የኢኮኖሚክ ትንተና አይደለም። ምክንያቱም financially analysis focuses on profitability of investors። የፋይናንስ ትንተና የባለሀብቶች ትርፋማነት ላይ ስለሚያተኩር ማለት ነው። and economic analysis focuses on benefit to society። ኢኮኖሚክ ትንተና ለህብረተሰብ
ጥቅም ላይ ስለሚያተኩር ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ብሎ ፕሮፊታቢሊቲ የሚባል ታሪክ የለም ማለት ነው። ኦኬ why the other option are correct። ሌላ ደግሞ ልክ ለምን ሆነ? ቢ ምን ይላል? efficient allocation of scarce resource ይላል። so this is core purpose of economic analysis። C also assess productivity of resource in the economy. This also evaluate efficiency and contribution. Okay, so this is also right. This evaluates efficiency and contribution. Okay, D also benefits exceed costs. This based on cost benefit analysis, a key economic tool. So the final answer is evaluation of the profitability, sustainability and viability of the investment of the project. Okay, the next one is also why price and average revenue of the firm operating in perfectly competitive market structure of the same. ጥያቄው ምን ይላል? why price and average revenue of the firm operating in a perfectly competitive market structure are the same ይላል። ለምን በፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ላይ ዋጋና አማካይ ገቢ ተመሳሳይ ይሆናል ይላል። ኤ firm sells any quantity at ongoing market price። ድርጅቱ ማንኛውም ኳንቲቲ በገበያ ዋጋ ስለሚሸጥ ይላል። ቢ single seller cannot influence the market by supplying more or less of the commodity ይላል። አንድ ሻጪ ብዙ ወይም ያነሰ ምርት በማቅረብ በገበያው ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ስለማይችል ይላል። ሲ seller charge higher price than the market price to get larger revenue ይላል። ሻጪ ትልቅ ገብ ለማግኘት ከገበያ ዋጋ ይልቅ ከፍተኛ ዋጋ ስለሚያስከፍል ይላል። ዲ seller charge lower price than the market price to attract customer ይላል። ሻጪ ደንበኞቹን ለመሳብ ከገበያ ያነሰ ዋጋ ስለሚያስከፍል ይላል። So the correct answer is firm sell any quantity at ongoing market price. Why? Because in perfectly competitive market a firm is price taker. በዚያ ገበያ ውስጥ አንድ ፍርም ዋጋ የሚወስድ ነው እንጂ የሚወስን አይደለም። The market determined the price. ገበያ ዋጋው ይወስናል። The individual firm cannot change it. ግለሰብ ሊለውጠው አይችልም። So the firm sells every unit at the same market price. ስለዚህ ድርጅቱ እያንዳንዱ ክፍል በተመሳሳይ የገበያ ዋጋ ይሸጣል ማለት ነው። Because average revenue equals to total revenue over quantity and total revenue equals to price time quantity. Then average revenue equals to price time quantity over quantity equals to price. This price equals to average revenue. Why the other option are incorrect? Single seller cannot be ምን ይላል? Single seller cannot influence market ነው አይደለ? Single seller refers to monopoly, not perfect competition. Okay? C ደግሞ seller charges higher price ይላል. This is impossible in perfect competition. Buyers would go elsewhere. Okay? D ደግሞ seller charge lower price ይላል. This is unnecessary because the firm can sell all output at the market price. Okay? So the final answer is firm sells any quantity at ongoing market price. The last question is also from today's video. Which one of the following is international financial institution that provide loans and grants to the governments of low and middle income country or for the purpose of pursuing capital project? A. International Monetary Fund. B. International Monetary System. C. World Bank. D. World Trade Organization. ከሚከተሉት ውስጥ ለካፒታል ፕሮጀክት ዓላማ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት መንግስታት ብድርና እርዳታ የሚሰጥ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋም የትኛው ነው ይለናል። A. International Monetary Fund. B. International Monetary System. C. World Bank. D. World Trade Organization ይላል። The correct answer is World Bank. Why? Because the World Bank is an international financial institution that provide loans and grants. የዓለም ባንክ ብድርና እርዳታ የሚሰጥ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋም ነው። mainly to low income and middle income country በዋናነት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸውና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገሮች ማለት ነው። for development and capital projects such as roads, schools, health system, energy projects and water infrastructure. So its goal is to reduce poverty. ምን ለማድረግ ነው? እነዚህ ለልማት
ለካፒታል ፕሮጀክቶች እንደ መንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና፣ ኤነርጂ ፕሮጀክቶች፣ መሰረተ ልማት፣ የውሃ መሰረተ ልማት ለሚመሳሰሉ ለነዚህ ድጋፍ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢትስ ጎል ኢዝ ቱ ሪዱስ ፖቨርቲ ድህነት ለመቀነስ፣ ፕሮሞት ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት የኢኮኖሚ ልማትን ለማስፋፋት። ሶ ዋይ ዘ አዘር ኦፕሽን አር ኢንኮሬክት? ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ mainly provide short-term financial assistance for balance of payment problem, not long-term development project. ኦኬ በዋናነት ይሄ የክፍያ ሚዛን ችግሮች ለመፍታት ለአጭር ጊዜ ገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል እንጂ የረጅም ጊዜ ልማት ፕሮጀክት አይደለም። ቢ ደግሞ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ሲስተም ይላል። this is not lending institution. ኦኬ ይህ ደግሞ የብድር ተቋም አይደለም። it refers to the ግሎባሊ ሞኔታሪ ፍሬምወርክ እሱ የሚያመለክተው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ማዕቀፍ ነው ማለት ነው። ዲ ደግሞ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ኦር ዊቶ this regulates international trade rules not development loans. ኦኬ ዓለም አቀፍ የንግድ ደንቦች ይቆጣጠራል እንጂ የልማት ብድር አይደለም። so the final answer is world bank. so guys ይሄ ከ50 እስከ 70 ያለው በእጅ ላይ ያለው ጥያቄው ነው ሰርቼ ላችሁ ያመጣሁት። አሁንም ቀጣይ ከ70 እስከ 100 ያለው በእጅ ላይ የቀረውን ጥያቄዎች እንደዚህ ሰርቼላችሁ በቅርቡ ያመጣላችሁ ይሆናል። ከዚህ በፊት የተለቀቀውን ያላያችሁ ፕሌሊስት ውስጥ አድርጌላችኋለሁ። ከ1 እስከ 70 ያለውን በዚህ ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ፣ ማግኘት ይችላላችሁ። ጥያቄ 1 እስከ 70 ያለውን በ5 ክፍል የለቀቁትን ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ ሙሉ ኮርስን አፕሎድ አድርጌያለሁ። እሱንም ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የትኛው ኮርስ እንደሆነም ደግሞ አናገሩኝ፣ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። እና ይህ ዩቲዩብ ደግሞ ብዙ ነገር ለመስራት እያቀድኩበት ስለሆነ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ ለኔ በጣም ጥቅም አለው። ስለዚህ አታቁም ጥቅም እናንተ። ስለዚህ ዶንት ፎርጌት እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ቻው